मसीह यस्सु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं खुदा के कलाम में से सीखना। लेकिन उससे पहले हमें अपने दिलों को तैयार करना है खुदा के कलाम के लिए और खुद को सरेंडर करना है खुदा के आगे, ताकि जब हम ये कलाम को सुने तो सिर्फ सुन ना लें बल्कि इसको अपने दिल में जगह दें, इसको अपने दिल में रख लें। जैसे दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो इसी तरह से इसको सीखने के बाद हम इसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई करने वाले हों। तो अजीजों, आज हमारा टॉपिक है जुबान। जुबान के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया वो भी हम आगे चलकर पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। मौत और जिंदगी, ये मौत और जिंदगी की बात हो रही है अजीजों। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी जुबान है जो कि हमें जिंदगी भी दिला सकती है और हमें मौत भी दिला सकती है। क्या आप जानते हैं आपकी जुबान जिंदगी भी दे सकती है और आपको मौत भी दे सकती है। आपकी जुबान में इतनी ताकत है कि ये छोटी सी चीज पूरे जिस्म को, पूरे इंसानी जिस्म को पाक या नापाक कर सकती है। जुबान में कोई हड्डी नहीं होती है। अगर आप गौर करें, आपकी जुबान उसको चेक करें, उसके अंदर कोई हड्डी तो नहीं है। इस जुबान के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जुबान के बारे में सीखें कि आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात इस वक्त चल रही हैं, हो सकता है कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ आपकी जुबान की वजह से हो। और आज इसके बारे में अच्छे से जानकर आप जान पाएंगे कि कब आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है, कब आपको बोलना है और कब आपको खामोश रहना है। अजीजों, खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर ऐसे ही नहीं बना दिया था। अगर आप गौर करें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। अजीजों, इस पर गौर करें, ये आम बात नहीं है, ये बहुत खास बात है कि खुदा ने आपको अपनी छवि पर पैदा किया। उसने ऐसे ही जमीन पर हर जानदार पर हमें डोमिनियन, इख्तियार नहीं दिया। हम जमीन पर मसीह के एलची हैं। सो वी आर एम्बेसडर्स ऑफ फॉर क्राइस्ट, गॉड मेकिंग हिज अपील थ्रू अस। तो हम इस जमीन के ऊपर ना सिर्फ खुदा की छवि बल्कि मसीह के एलची, उसके एम्बेसडर्स भी हैं। इसी जुबान से जो आपको खुदा ने दी है, आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बरकत या भलाई पैदा कर सकते हैं। और इसी जुबान से आप अपने लिए और दूसरों के लिए लानत, रुसवाई और हलाकत ला सकते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। ये शुरू में जो मैंने आपको दिखाया कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अजीजों, आजकल हम किसी से भी इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ भी देख लेते हैं उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं और उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और जो बोली वो हम सुनते हैं बोलते हुए, उसी बोली को हम अडॉप्ट कर लेते हैं एज इट इज। जैसे अक्सर लोग फिल्मी डायलॉग्स बोलते हैं, ये जाने बगैर कि वो डायलॉग इनकी जिंदगी में कैसे मुसीबतें या बरकतें ला सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग पुष्पा का डायलॉग बोलते हैं कि मैं झुकेगा नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ गाय जो हैं वो रोड पर बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैं उठेगा नहीं। तो इसी तरह से लोग जो हैं वो ढीठ होते चले जा रहे हैं, अकल से काम लिए बगैर। जी मैंने किसी तरह से मैंने झुकना नहीं, अपनी अना को सामने ले आते हैं। अब जिस दरख्त पर फल लगता है अजीजों, आपको याद रखना है कि जिस दरख्त पर फल लगता है सिर्फ वही दरख्त झुकता है। मतलब जिसकी कोई इज्जत होगी वही दूसरों को इज्जत देगा। जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है वो ना दूसरों की इज्जत करेगा और ना अपनी अना को मार कर झुकेगा। इसीलिए देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 और उसकी वर्स 3 मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं। होशियार बला को देखकर छिप जाता है, लेकिन नादान बढ़ते चले जाते और नुकसान उठाते हैं। जो होशियार है वो आती हुई बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन जो नादान है वो क्या करते हैं,
कि वो बढ़ते चले जाते हैं, मैं झुकेगा नहीं, और फिर क्या होता है, मुसीबत में पड़ते हैं, नुकसान उठाते हैं। ऐसे ही नॉर्मली हर घर में अगर आप नोट करें तो सास बहू का ड्रामा चलता है। ये मैं ड्रामा टीवी पे बात नहीं कर रहा कि टीवी पे चलता है, हर घर में सास बहू का यही काम है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, ना सास अपनी जुबान को काबू में रखती है और ना बहू, दोनों अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती हैं। ऐसे ही बाकी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, इनके टूटने की बड़ी वजह जुबान है और एक दूसरे को माफ ना करना है। जैसे अक्सर हम ये कहते हैं कि फलां शख्स ने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, उसकी इतनी हिम्मत क्यों हुई, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और हम भी अपनी जुबान खोलते हैं और मामला ठीक होने के बजाय मजीद खराब होता चला जाता है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी जो बोएगा वही काटेगा। बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर व्हाटसोएवर अ मैन सोएथ दैट शैल ही ऑल्सो रीप। जो कुछ आदमी बोएगा वही वो काटेगा। हमारी जुबान भी अजीजों बीज बोने का काम करती है। ऐसे ही जो हम कलाम सुनते हैं वो एक बीज की तरह काम करता है हमारे दिल की खेती के ऊपर, और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द मैसेज एंड द मैसेज इज हर्ड थ्रू द वर्ड अबाउट क्राइस्ट। जिसका मतलब यह है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब हम कलाम सुनते या सुनाते हैं तो वो भी एक बीज के तौर पर काम करता है। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। अजीजों, अक्सर हम जॉब पर देखते हैं, जो शख्स कंपनी और अपने बॉस की तारीफें करता है, प्रमोशन भी उसी को मिलती है। फिर हम ये कहकर अपने आप को तसल्लियां देते हैं कि ये तो चमचा है बॉस का, इसीलिए इसको प्रमोशन मिलनी ही मिलनी थी। लेकिन अगर आप गौर करें तो उस शख्स ने जो बोया उसने वही काटा। आप अपने बॉस की पीठ पीछे आपने क्या किया? आपने चुगलियां की, अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाया। आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड, आपकी ड्यूटी क्या है, क्या चीजें आपसे एक्सपेक्टेड हैं, उस पर आपका ध्यान कम था। ज्यादा ध्यान किस पर था सारा साल? इस चीज के ऊपर कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। मैं आपको चमचा बनने के लिए नहीं कह रहा हूं कि अब आप बॉस की चमचागिरी करना शुरू कर दें। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप अपनी जुबान से अगर सिर्फ भलाई की बातें करेंगे तो आपके लिए भलाई पैदा होगी, लेकिन अगर आप दूसरों को गिराने और शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे तो शर्मिंदगी आपका मुकद्दर बनकर रहेगी और आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जो आपने बोया आप वही काटेंगे। अजीजों, खुदा का कलाम इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। खुदा के कलाम में देखें कि क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती उसका चैप्टर 12 है और उसकी वर्सेस 34 till 37 हम पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आपने नोट किया कि खुदा का कलाम साफ साफ हमें यहां पर बता रहा है कि हमारी जो जुबान है, जो कुछ हम बोलते हैं, वो कहां से आता है? हमारे दिल से आता है। हम अक्सर कह देते हैं कि फलां शख्स जुबान का बड़ा कड़वा है पर दिल का बड़ा अच्छा है। आपने अक्सर ऐसी चीज सुनी है? ऐसा अक्सर कह देते हैं लोग किसी को डिफेंड करते हुए, जबकि ये सरासर झूठ है। जो आदमी के दिल में होता है वही उसके मुंह पर आता है, ये यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन फिर भी अगर हम ये बिलीव करते हैं कि नहीं, कुछ आदमी दिल के अच्छे होते हैं लेकिन जुबान अच्छी नहीं होती उनकी, तो वो सीधा सीधा खुदा के कलाम को झुटला रहे हैं और सिर्फ उस आदमी को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब देखें क्या चीजें हैं जो दिल से मुंह पर आती हैं और इंसान को नापाक करती हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये हमारी जुबान है जो कि हमें पाक भी कर सकती है और हमें नापाक भी कर सकती है। तो देखें इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या फरमाया। मत्ती चैप्टर 15 है, 15 बाब उसकी 16 से 20 आयत। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल,
खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आपने नोट किया कि कैसे क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें नापाक करती हैं, और ये सब कहां से आती हैं? दिल के ख्याल हैं। ये सब कुछ दिल से निकलता है। जो कुछ पेट में जाता है वो हमें नापाक नहीं करता। जो हमारे दिल से ख्याल हैं, जो हमारी जुबान पर आते हैं, क्योंकि जो कुछ आदमी के दिल में होगा वही उसकी जुबान पर आएगा, वो हमें नापाक करती हैं चीजें। हम अक्सर गुस्से में गालियां निकाल देते हैं और कह देते हैं कि गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। आपने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी कि गुस्से में हम अक्सर गालियां निकाल देते हैं और हम उससे फरार हासिल करने के लिए हम कह देते हैं कि देखें जी, गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था पर गुस्सा आया हुआ था मुझे। अजीजों, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, गुस्सा कर मगर गुनाह न कर। गुस्सा आना इस बात का सबूत है कि आप नॉर्मल इंसान हैं और आपकी जो सेंसेस हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन गुस्से में गालियां निकालना ये गुनाह है, या किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी को हर्ट कर देना, ये गुनाह है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके दिल से अच्छी बातें ही निकलेंगी, लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आपकी जुबान पर भी बुरी बातें ही आएंगी। मेरे ख्याल से जुबान ही एक ऐसी चीज है जो हमारे इख्तियार में है। हम चाहें तो हम चुप रहें, हम चाहें तो बोलें, ये हमारे इख्तियार के अंदर है। जुबान का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक है। इसका अंदाजा हमें इस बात से होता है जिसके बारे में यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 12 है और वर्स 36। इसमें साफ साफ लिखा है क्या चीज है जो कि हमें हेल में ले जा सकती है या अदालत में हमें पेश कर सकती है, और वो है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। यानी कि कोई भी फालतू बात भी अगर हम करते हैं तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए खुदा के कलाम में देखें लिखा है, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब चैप्टर 10 है, उसका 10 है और वर्स 19 में देखें क्या लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, क्योंकि होंठों को काबू में रखने वाला दना है। आमीन। यानी कि अगर आप बहुत बोलते हैं, ज्यादा बोलना जो है ये भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हमें सीखने की जरूरत है कि किस वक्त बोलना चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए। अजीजों, हमारी जुबान इतनी ताकतवर है कि ये छोटी सी चीज बड़ी बड़ी बलाओं को टाल सकती है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप देखें जेम्स याकूब का खत, उसका 3 बाब, उसकी 4 से 5 आयत में देखें क्या लिखा है। यहां लिखा है, देखो जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अजू है और बड़ी शेखी मारती है। अगर हम 3 आयत से पढ़ें तो मजीद क्लियर होता है, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। आमीन। आपने नोटिस किया कि एक छोटी सी चीज जैसे घोड़ा है, अगर हम उसके मुंह में लगाम देते हैं तो हम उस लगाम के जरिए पूरे घोड़े को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े बहरी जहाज जो हवाओं से चलाए जाते हैं, तेज हवाओं से, वो भी सिर्फ एक छोटी सी पतवार से, सिर्फ एक छोटा सा उसका व्हील होता है, उससे हम पूरे के पूरे जहाज को घुमा सकते हैं। ये इतनी ताकतवर है, लेकिन फिर भी हम इसे कंट्रोल में नहीं रखते, बल्कि ये कहकर फरार हासिल करते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया, या मुझसे नहीं कंट्रोल होता, भाई मुझे ना कहो, मुझे ना कोई कुछ कहे। या आप ये अक्सर सुनते होंगे कि लोग कहते हैं, या मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मुझे गुस्सा आया हुआ था तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। जबकि खुदा के कलाम में देखें साफ साफ लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जो शख्स अपने मुंह से खता नहीं कर रहा है वो एक कामिल इंसान है,
کیونکہ باقی چیزوں سے اگر آپ کسی کو ٹھوکر دلاتے ہیں یا خطا کر جاتے ہیں تو اس کی معافی ہے، لیکن جو بھی نکمی بات ہمارے منہ سے نکلے گی اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یعنی کہ باقی کاموں سے اگر ہم کسی کو ٹھوکر دلوا دیتے ہیں یا ہم سے ٹھوکر کسی کو لگتی ہے یا ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ قابل معافی ہے، لیکن زبان سے جو ٹھوکر دلائی جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زبان بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے خدا کا کلام کام کرتا ہے؟ جب خدا بولتا ہے کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے، مطلب کہنے سے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ایمان رائے کے دانے کے برابر ہو اور تو پہاڑ سے کہے تو مطلب یو ہیو ٹو اسپیک، آپ کو بولنا ہے، آپ کو پہاڑ سے کہنا ہے کہ سامنے سے ہٹ جا، تو وہ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اب آپ کے کہنے سے بدرو نکل جاتی ہے عزیزو، آپ بولیں گے تو بڑی بڑی بلائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے سے ہٹ جائیں گی، پہاڑ ہٹ جائے گا، لیکن صرف کب؟ جب آپ بولیں گے۔ آپ نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ گو کے بدرو نکالنے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور خدا کے پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آپ جب تک کہیں گے نہیں نا بدرو سے کہ نکل جا یسوع مسیح کے نام سے، تب تک وہ نکلے گی نہیں۔ آمین۔ تو آپ کے بولنے میں، آپ کی زبان میں اتنی طاقت ہے۔ یہ زبان عزیزو اتنی طاقتور ہے کہ اگر روڈ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی گاڑی لگ جاتی کسی سے، تھوڑی سی ہلکی سے لگ جاتی ہے، اور آپ منہ پر سمائل لا کر، ایک چھوٹی سی آپ مسکراہٹ لا کر آپ اس سے کہہ دیتے ہیں، بے شک آپ کی غلطی نہ ہو، لیکن اگر آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوری بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اسی وقت وہ شخص آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ لیکن وہی اگر آپ اس کے الٹ کر لیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ اگلا بندہ آپ پر چڑھائی کرے گا اور وہ آپ سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرے گا کہ میری گاڑی کا بہت نقصان ہو گیا ہے، تو آپ بھی چیخنا شروع کر دیں، آپ بھی چلانا شروع کر دیں، آپ بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بات میں نے تھانے تک جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن تھانے تک پہنچ جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ عزیزو، زبان ہماری گاڑی کا سٹیئرنگ ویل ہے، ایک ایسا سٹیئرنگ ہے جو ہم گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ گاڑی بیسیکلی ہمارا جسم ہے اور یہ زبان جو ہے ہماری سٹیئرنگ ہے۔ اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، سٹیئرنگ کو، راستے دونوں طرف جاتے ہیں، ہیل کی طرف بھی جاتا ہے راستہ اور ہیون کی طرف بھی جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی تک جاتا ہے، بادشاہت تک بھی جاتا ہے، لیکن اس سٹیئرنگ ویل سے، یعنی کہ اپنی زبان سے، آپ یا تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے یا پھر ہمیشہ کی موت۔ یہ ہم پر ہے، ہم چاہیں تو ہیل کو چوز کریں، ہم چاہیں تو بادشاہت میں جائیں۔ دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ جیمز یعقوب کا خط چیپٹر 3 ہے، ورس 5 till 6 میں لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان ہے جو کہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے یا کسی کی زندگی کو ہیل بنا سکتی ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھی ہمیں ناپاک کرتی ہیں۔ اگر ہم کوئی ناپاک چیز دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی ناپاک کرتی ہیں ہمارے جسم کو، لیکن میرے خیال سے زبان ایک واحد ایسا عضو ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے کچھ آ گیا اچانک سے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو زبان ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ اب ہم نے آگے سے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم نے بولنا ہے کہ یہاں پر خاموش رہنا ہے۔ اگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بابا تھا، تعویذ وغیرہ کرتا تھا۔ میں بالکل بھی کسی بابے کو یہاں پر پروموٹ نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ ایک بابا تھا جو کہ تعویذ وغیرہ دیتا تھا، لیکن کافی سمجھدار تھا۔ اب اس کے پاس آئے دن نہ ساس بہو کے معاملات آتے تھے، کبھی ساس جو ہے وہ بہو پہ جادو کروانے کے لیے آ رہی ہے، تعویذ کروانے آ رہی ہے، اور کبھی جو ہے نا بہو آ رہی ہے کہ ساس مر جائے یا بالکل چپ ہو جائے، اس کا گھر علیحدہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں لے کے نا بہویں بھی اس کے پاس آتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اس کے پاس آتی، وہ کہتی کہ میری ساس نے میری زندگی حرام کر دی ہے، تو کچھ ایسا کریں، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے۔
وہ اس سے کچھ نہیں کہتا، وہ اس کو تعویذ بنا کے دیتا ہے، کچھ 4-5 تعویذ اس کو بنا کے دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جب بھی تیری سانس بولے گی تو نے ایک تعویذ اپنے نا دانتوں میں رکھ کے نا تو بس اس کو دباتے جانا ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل تو نے کرنا ہے اور تیری سانس کا منہ بند ہو جائے گا۔ جناب ہفتہ گزرتا ہے اور وہ خوشی خوشی نا ہدیہ لے کے آتی ہے بابے کے پاس اور کہتی ہے بابا جی آپ نے جو تعویذ دیا ہے نا وہ بڑا ہی کمال کا ہے جی، وہ میری سانس کا تو منہ ہی بند ہو گیا، وہ تو بلکہ میری دوست بن گئی ہے، تو اب تو ہم مل کے جو ہے نا سارے کام کرتے ہیں، تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو بابا اس کو بتاتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ اس تعویذ میں کیا تھا؟ تو اس کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو اس بابے نے کہا کہ اس تعویذ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف تیری زبان ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں، صرف خاموش رہنے سے اگر آپ کی لڑائی ہوتی ہے کسی سے، کوئی تو میں ہوتی ہے، تو ایک بندہ اگر خاموش ہو جائے تو لڑائی کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے مزید بڑھنے سے۔ تو یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیسے چپ رہنے سے بھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب چیپٹر 17 ہے اور اس کی ورس 28 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ یعنی کہ ایک اگر احمق شخص ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، وہ بھی اگر صرف خاموش رہے نا تو خاموش رہنے سے لوگ اس کو بھی عقل مند تصور کرتے ہیں، وہ عقل مندوں میں گنا جاتا ہے اگر صرف وہ خاموش رہے۔ آگے دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، یہ ہے واز کی کتاب، واز کی کتاب چیپٹر 3 اس کی ورس 7 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا بھی ایک وقت ہے۔ ہمیں یہ چیز جاننی ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کس وقت بولنا چاہیے اور کس وقت خاموش رہنا چاہیے۔ مزید دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت، دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ سلو ٹو اسپیک بٹ کوئک ٹو لسن، سننے کے لیے تیز، کان اپنے تیز رکھیں سننے کے لیے، بولنے میں دھیما ہو، یعنی کہ ایک دم سے نہ بولے، ایک دم سے فیصلہ نہ کرے، سلو ٹو اینگر، اور غصہ کرنے میں بھی یا قہر کرنے میں دھیما ہو۔ دیکھیں مزید خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، داؤد نبی کیا کہتا ہے، زبور کی کتاب 4 زبور اور اس کی ہم پڑھیں گے 4 آیت۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ خاموش رہنے کے لیے سکھایا گیا ہے کلام میں کہ ہمیں زیادہ بولنا نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنا پریکٹس کرنا چاہیے۔ عزیزو ہمیں بولنے سے پہلے خاموش رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اپنی ہر سچویشن میں خدا کو کنٹرول دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا انصاف کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ خدایا میں نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، مجھ سے کچھ نہیں بن پایا، اب تو ہی میرا انصاف کر۔ میں نہ بولوں گا نہ میں کچھ کروں گا، بلکہ میں اس چیز پر ایمان رکھوں گا جو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ آئے خداوند شریر تیرے لوگوں پر یا ان کی شرمندگی ان کو نہ اٹھانی پڑے، اس لیے باپ خداوند تو ہمارے لیے لڑ، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے لیے لڑے گا۔ تو عزیزو جب آپ اپنا سارا اختیار، سارا کنٹرول خدا کو دے دیں گے، تب آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے اگر آپ رائٹ پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دوست خدا کیسے آپ کے دشمن جو ہے ان کو دوست بنا دے گا۔ یہ آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے صبر نہ کیا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے ہی کنٹرول میں رکھا، تو خدا آپ کے انصاف کو، کیونکہ آپ خدا کے انصاف کو چھوٹا کر رہے ہیں، تو خدا آپ کو اس میں چھوڑ دے گا۔ میرے خیال سے وہ شخص بہت ہی زیادہ یتیم ہے
کسی بھی دنیاوی یتیم سے بھی زیادہ وہ شخص یتیم ہے جسے خدا چھوڑ دے۔ اب کیونکہ خدا کی آنکھیں راست بازوں پر لگی ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are inclined to their cry، یعنی کہ خدا کی آنکھیں راست بازوں پر لگی ہیں اور اس کے کان ان کی صداؤں کو سننے کے لیے ان کے قریب ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ صادق جو ہے، جو راست باز ہے، خدا ان کی سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب کیونکہ خدا کی آنکھیں راست بازوں پر لگی ہیں، اس لیے زیادہ تر وقتوں میں آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا اور خدا آپ کے سب معاملات سنبھال لے گا۔ اس لیے ہمیں صرف خاموش رہنا پریکٹس کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر اور کم بولنا ہے ہم نے۔ ایسے آپ اپنی جان کو عدالت والے دن سے بچا لیں گے۔ آمین۔